आठ वर्ष पर महानदी ट्रिब्यूनाल तार राय दे पारला नहीं एवं अंतरीण राय गोटे दे पारला नहीं जो तथ्य दि जाइए महानदी ट्रिब्यूनाल पाखरे ताहा भ्रमात्मक महानदीर स्वार्थर परिपंथी कहीं ना जो डाटा कहूँ जे महानदी में प्रचुर पानी अच्छे आमे सेटा को चैलेंज करूँ जे नाई महानदी में एत पानी नहीं हीराकुद को जी पानी आसवा कथा आसू नहीं। महानदी जल विवाद तुटिबार ना नेउनी महानदी ट्रिब्यूनाल कोना कोटी ना स्थगित रखा जाए के भाव में ओडिशार जो भाई जल संकट रही महानदी में जल आसुनी ताकू नहीं अनेक चर्चा कराऊँगी आम तो अच्छा महानदी जल विवाद जी रही आवाहक तो आलोचना करवा बोले सर ए जो महानदी जल विवाद देखापी मिलूँ ट्रिब्यूनाल सुफल मिलूनी कौन कह देखु महानदी जल विवाद एभली एक स्पर्शकातर प्रसंग जहाँ को लेकिन आज पर्यंत ओडिशावासी चातक परी अनेक रही किभली भाव में जल विवाद समाधान किंतु आज आम देखुचु 8 वर्ष पर महानदी ट्रिब्यूनाल तार राय दे पारला नहीं एवं अंतरीण राय गोटे दे पारला नहीं एबे महानदी ट्रिब्यूनाल पाखरे गोटे तथ्य दाखल है जो तथ्य कहुई जे महानदी में प्रचुर पानी अच्छे आमे कहवा चाहूँ जे जो तथ्य दि जाइए महानदी ट्रिब्यूनाल पाखरे ताहा भ्रमात्मक एवं ताहा ओडिशार स्वार्थर परिपंथी महानदीर स्वार्थर परिपंथी कहीं ना जो डाटा कहूँ जे महानदी में प्रचुर पानी अच्छे आमे एते व्यस्त हवा उचित नुह प्रचुर पानी अच्छी महानदी आमे सेटा को चैलेंज करूँ जे नाई महानदी में एत पानी नहीं खरा दिने आमे जल कष्ट भोगुचु हीराकुद को जी पानी आसवा कथा आसू नहीं तेणु आमे बहुत असुविधार अच्छु महानदी में पानी खरा दिने नहीं एक कथा मु कहूनी बा महानदी बचाओ आंदोलन कहूनी ए कथाटा मुख्यमंत्री निजे तांकर विधानसभार गोटे प्रश्नर उत्तर रे स्वीकार करचंती जे महानदी में खरा दिने पानी आसुनी कहीं ना छत्तीसगढ़ रे बहुत बंदबाड़ सब होता मुख्यमंत्री कहते। अच्छा मुख्यमंत्री जो कहते एक कथा केमती तुम्हें जाइकी माने ट्रिब्यूनाल पाखे कहूच जे महानदी में 62 मिलियन एकर फुट पानी अच्छी नराज पाखे 56 मिलियन एकर फुट पानी अच्छी हीराकुद उपर 32 मिलियन एकर फुट पानी अच्छी छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर में 28 मिलियन एकर फुट पानी अच्छी केमती कहूच तुम्हें तो आज आम जो कमिटी सब कमिटी हाई लेवल कमिटी जल विवाद समाधान पाई से कमिटी जो मैंने सभ्य सभ्य अच्छा अध्यक्ष अच्छा केबी सिंह आरंभ करके समस्त सभ्य सभ्यों का भेटुचु आम भेटिकी दौचु आम मेमोरेंडम जे आपण दया करके से जो डाटा सबमिट है ट्रिब्यूनाल पाखे ताकू रिव्यू करंतु ताकू जांच करंतु दरकार पड़े से डाटा को पुणी थे वापस आने। सर गोटे आज देखा मिली कि आज ओडिशार पुरी रे आज छत्तीसगढ़ और ओडिशार जो जल विवाद रही आलोचना कर महानदी ट्रिब्यूनाल जो अच्छी चर्चा करा कौन आशा करवा कि जो पुरी जो आलोचना करा तार कि सुफल मिल देखु कालीठू आरंभ होती मीटिंग आज खबर कागज आम देखिलु आम एजी कहते संतोषजनक भाई कौनटा संतोषजनक कहब ना नहीं ओडिशावासी ना मन मन कहीदेव संतोषजनक जमी से कहते मे 2 तारिख जो डाटा दिहला कहले कौन ऐतिहासिक विजय हो गला ऐतिहासिक विजय कौन ऐतिहासिक पूरा यह है तुम सरेंडर करदेल ओडिशा को छत्तीसगढ़ पाखे राजी हो गल तुम्हें जे आमर एति पानी अच्छी छत्तीसगढ़ जहाँ जहाँ डिमांड करथिला आगुरु से डिमांड को ये राजी हो गले छत्तीसगढ़ 27 मिलियन एकर फुट पानी नब कहूँ से पानी नहीं 24 मिलियन एकर फुट पानी अच्छे यहीटा को आम ऑब्जेक्शन करूँ आम कहूलु जे खरा दिन आम पानी ना आमको 1.74 मिलियन एकर फुट पानी दियो आम मागिलु देले कि गोटे अंतरीण राय देले कि आमको देलेनी खाली सभा समिति करुँच मीटिंग करुँच संतोषजनक जदि होगला बोली कहे जी मोर किसी कहबार ना ओडिशावासी तार जवाब देवे। सर जो भाव में बारंबार चर्चा हो महानदी को लेकिन महानदी जल को लेकिना छत्तीसगढ़ जो भाव में तार प्रभाव देखा बारंबार बैरिकेड करुच्छा बर्तमान जो स्थिति रही खराब जो भाव में होशा कौन गोटे जल संकट देखा मिलूँ यार कौन सर रहा निष्कर्ष कौन बाहर दरकार। अच्छा देखु राजनैतिक इच्छा शक्ति अभाव आज एभली परिस्थिति सृष्टि होती विगत सरकार समय से उदासीनता भी यार गोटे बड़ कारण
ସେତେବେଳେ ନରାଜ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରିଜେସ୍ ବା ସବୁ ବ୍ୟାରେଜ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ଜଣେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ସଚିବ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଚିବ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ଆମର ଆଜି ତାର ଫଳ ଫଳୁଛି ତାପରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜଳ ସଙ୍କଟର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟରୁ ଟିକେ ଲାଘବ ମିଳିବ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଶା କରିବାର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହକ୍ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାଟାଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଆଧାରରେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ କାରଣ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଏବେ ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଅଛି ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଆସୁଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ହାରାହାରି ନେଇକରି ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଯେତିକି ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇ ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ୟାର ନେଇକି ଗୋଟେ ହାରାହାରି ବାହାର କରିବା ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଜଳ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଯଦି ହାରାହାରି ଗୋଟେ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ପାଣି ଏତିକି ରହୁଛି ବୋଲି କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇକିରି ଷ୍ଟଡି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ନଦୀ ବା ଶାଖା ନଦୀରେ ସ୍ଥିତି ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ସେଇ ନଈକି ଅନେଇ ଦେଇକିରି ଆପଣ ଛାତି ଟେକି କହିଦେଇ ପାରିବେ ଯେ ମହାନଦୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ବେଳ ଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହକ୍ ମହାନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଛି ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଆମ ନଦୀର ମହାନଦୀ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପିକି ଧରିବ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି କିଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାହା କହିବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନି ନେବା ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ କାରଣ ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଆମର ମା ନଦୀ ଆଜ୍ଞା ମାର ଯଦି ମାନେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଏ ଶିଶୁଟି ମରିଯାଏ ଶିଶୁ ବି ଶୁଖିଯିବ ମରିଯିବ ତେଣୁ ମହାନଦୀ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ ସେ ଆମ ଲାଇଫ ଲାଇନ୍ ଜୀବନ ରେଖା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମହାନଦୀ ବା ଯିଏ ରହିଛି ଆମର ମହାନଦୀ ଶୁଷ୍କ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ ଏହାକୁ ଆଶଙ୍କା କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀର ଜଳ ମିଳିପାରିବ ତାପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସହିତ ନଳିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।